Hello guys, nandito na naman tayo sa Armenia. Charot. O diba? Ay, ibang country na naman to. Second time ko na dito, but it was 5 years ago. See? Ito na yung Armenia. Pagdating mo, paglabas mo, madaming nakaabang na for taxi ka or gano'n, hotel reservation, yan yung exit. Okay. Wala? Besh, magbuto sa tabesh kay practical man ta. Kaya mo mugang girent. This is a party type. So at least we can cook. And then ano naman na sila, kompleto naman. So, which is very practical for a 8-day trip. Okay. See you guys to our next destination. Oh, lapit na. Ini tanaw-tanaw dia. Di ka naman kay Quandri. First stop na mo guys is souvenir. Kay wait, syempre kay ako manghod kay muli naman sila puhon kay impake na dayan tapos souvenir time. Shopping at Armenia. Char! At vernissage. Where's the vernissage? Ambot lang. Basta mo ni. Muna mga... Muna yung mga souvenir area, guys. Muna mga tour. Pero usually, naman maraming mga tour lang. Ichog mo naman. Ano, daraw. Sa maskam lang, guys. Joke lang. Okay. So, mas konto karon window shopping. Pero ang ending, ref magnet. Ha? Dagan mga gwapo diri guys, in fairness. Pero, hanggang tingin lang tayo guys. Pero naikuan, dili ka na shop na souvenir bitaw. Lang ref magnet ni mga nani 2.5 guys 2.5 pa kayo dapat na kambuwak na ako ba tara na karon mo na guys dili na kaya guys kanang pa-negative one na jud ni siya sis Gitog na ka? Oo. Nice kaayo guys ang kung ang palibot. Nice kaayo. Nice kaayo. Guys naman po dito sa mga palibot guys. Oh, mga nani guys. Oh. Naku mga yana oh. Pero masakay ka inana guys. Oh. Guys, nice kayo ang Republic Square karon. So much, mga lights. Oh, lights in the house. Guys, try ka sa ilang pork burger. Oh, this one. Yeah. Worth 1,700. Small ni siya guys ha. Mag-store small na niya. Okay guys. So this is pork. This is pork.
My drinks is this one, cacao. Let's see, cacao. Alam mo ko Petros Ashwani. Hindi ko ganahan. Ang among taga-Maniho kay kanang coming-going man po siya. So, tayo mag-adjust guys. Basta madumi sa bukid. Makita-kita na lang tayo sa bukid. Nag-comic private tour. Oo. Kami lang tulo. So, enjoy. Hello guys. Kanang, because private tour magud ni siya. So, welcome to Vanavang Monastery. Yeah. Oo, kay kami It's a lang. medieval monastery located in the village of Ohanavan in the Aragatsum province of. So Yes, monastery ni guys. Ano mga nani-nani nila oh. Oh, di ba? Corvette. Di ba? May meaning ano ba? Oh. Okay guys, kanang money at the back of the monastery. Na river dito. Okay na river din over there. Hello guys. Punta tayo sa mountain ng Aragat. Mount Aragat. -1 degrees Celsius going there. And daghan daw ko siya snow. So, okay, as you can see, going. See guys. Oh, diba? Glimpse pa lang yan guys, okay? There is the month of December. So, as you can see, too much snow. Just be careful with that. Okay, did you know this Mount Aragat is the connector ko diba? Ano siya ginatawag na gravity hills kasi where water flows in reverse from down to upwards. Kaya yung gravity dito pabaliktad, diba? Usually pa down. Dito pabaliktad. Alphabet daw ni. Alphabet ng Armenia, no? Armenian alphabet. Look, such a sis. This is so fast. This is worth 1.8 drum. This one also 1.8 drum. This is my line. 1.8 drum. 1,800. O, diba? Kasi ito yung mga cuisine nila. Mga pagkain nila dito. Mura siya gimpyak. Tapos kanina yung nakunin mo. Okay? Kamalain. O, diba? O. Okay? So, pag-inom din. Kanang social na pag-kimi karon. Amot lagi ko ma-achieve ba niyang 1,000 na budget mo. Kaya ni kaon po mi diri sa sige ni pangalan. Grill yan. So more on ano sila mga grilled. And then so we will try their ano kanang spare ribs. Basta wood. Pero tanaw na itong ma-achieve atong 1,000 budget ani no. Kasi maginamos na ta next. First stop is this 3,100 drum millas. Gigutom na rin si Inday. And this is 1, 2.
This is a chicken soup. Tapos ang very kaayo kasi kung sa'yo nag-order og soup, sila na patagaan og spoon. Lain kay sila. So di gid pwede mag-share. Share mo niya pa na. Lain kaayo eh. Mahinday kulba kayong ilang karion. Mahadlok ang kaon. Okay ra kayo. Guys, negative 1 na karon guys. Tugaw kaayo ang Armenia. Okay? Wanto ta sa city area nila. Tapos makita sa Christmas tree. Pero bawal siya mag-video. So, yung mga ano nila is mga 90 drums. Pinakalas is 90 drums. Mas less sila sa mga market sa grocery. Ganun. Yun nga lang, bawal mag-video. Dito kasi yung malapit na tiniran ko na bago is Old Armenia Hotel. So, nag-sightseeing na ako. Mas malapit ako dito sa mga university, ganoon. And then, I found out na meron palang candy factory. So, before ako uwi, baka pupunta ko dyan to buy something for my nephew. Guys, dito ka sa grocery. Bili ako ng coffee. I want to try coffee. Coffee. Ano naman to? Lots of coffee. Wait, meron din daw silang coffee pang kids. Ito. Kids daw yan. Wow. So, titry ko itong pang kids. Kasi every time na pupunta ako ng gusto ko itry yung mga coffee nila. Isa lang sa sachet. Ganun. Guys, nanapunta sa Dawan Art Gallery ni Kaon. This is pork in a white sauce. This is worth 3,180 gram. And then, kay tugnaw man kaayo. So, nag-pomegranate tea ko. Ay, no kaayo, nag-snowfall. Let's see. Say takaron kay mag-tour ni ang kamo ta guys kay kitara manamong bus. Okay, nagbook ko og tour. Diri ra kay mas barato ra siya kung diri ra mo mag-book. Tapos kanang accessible po siya sa akong puy-an. So see you guys. So sayo pa pakita. Sanga kayo pa ingin diri. Uy. Sanga kayo. Aboy. First stop, monastery. Kayo.
At least namin tour guide. May knowledge ka may. O diba guys, nangkamot na guys. At least, na ako'y kauban man. Lagi na ako'y kauban kung self-esteem. At least, na ako'y kauban. I enjoy. Ano siya? Church na nila oh. Pwede man mo sulod. Sulod ako. You see the straight road in front of us? Here it is. Main part of this road is closed because it takes to Turkey. Lake Servan. Oh, Servan. Oh, Servan the library, and of course the whole church just in front of us, and the monument of Mechitargosh. Let's go in to speak.